jedinstven i vistinski prijatelj od detstvoto, Lazar Ličenovski go pameti samo ognot nasiniti violetovite tonovi. Neslučajno, vomijački od predel, plodoti cvetanje to se skamenuti bo jedna nigna etapa, pa sve koja grutka tamo prilega na malo, oladeno sonce. To sonce vo sebi gi krije site postojni breminja i ottuka na negovite kločereni brzri dištata naveva mnogu svečenosti i mnogu toplina za čovekot. Vo zapisite na Lazar Ličenovski posebno vpečatljivi se sećavanjata za Dimitrije Andonov Papradiški, jedan od poslednjite makedonski zografi. Čisto Dimitrija beše razgovorljiv, žovjalen i interesen čovek. Često go posjetuvav, isto tako i to mi beše mil gostin. Se vrativ od Pariz i odnovo dojdo vodopir su moj roden kraj, pišuva koji vo svojite zapisi, koga vožbuden zastanav prednašio poln soboj prekrasen makedonski pejzaž, koga dobro i seriozno se zagleda vo naše to monumentalno srednovekovno zidno slikarstvo i vo našio bogati likovno mnogo interesen folklor, togaš moj umetnički svet stana Makedonija. Vo svojito umetničko sozrevanje, Lazar Ličenovski go pronavodja svojot originalni likoven izraz po inspiracijata od svojata rodna počva vo kolorističko bogatstvo na Makedonija. Motiviti gi crpe od sekodnevnog život vo Makedonija, od jedna autentična sredina kada što se čustva atmosferata na vremeto i ambijentot. Čustuvajki gi dlaboko ne gibnatiti u babini na makedonskite predeli. Lazar Ličenovski gi slika so svojevidni, čisti boji, ne suvajki govornik svojot lirski temperament. Pejzažite na Ličenovski, rekao Jovan Bijelić, se najčista pesna na temperamentom i bogat slikarski talent i nadarežljiva slikarska paleta. Neobično dosledna i celosna ličnost, i kako slikar, i kako čovek, preko svoje to neposredno i toplo slikarstvo, preko sve što emaniraše od njegovate originalno umetničke i glaboko čovečna ličnost, Lazar Ličenovski beše afirmator i propagator na našata umetnost na sekade. Makedonija ne možeše da ima podobar ambasador od nego, ima rečeno umetnikot i likovni kritičar Aleksa Čerebonović. Lazar Ličenovski je roden vo 1901. godina vo Galičnik, vo centarot na Zografskiot i Rezbatskiot zanedvo Makedonija. Već je vo svojata 3. godina Ličenovski ostana bez grižata i ljubovta na svojata majka. Sopkajki se po planinski od Kamenjar ušte kako 5-godišno dete, Lazar Ličenovski se sočuva so svojata najinspirativna tema Bačiloto. Celo leto nose voda, raskažuva Ličenovski, palev ogan, gomijev kotelot, varev bakadarnik. I igrajki se so malite kućinja pred kolibata, gledav vo ta planinska tišina beskrajna panorama, so prekrasni prelivi harmoniji na sini violetovi boji, što se gubat vo mekoto sivilo na Jadranska tašir. Može bi od toga se rodila vo mene golemata ljubav sprema planinski od pejzaž. Nekoliko deceniji pred rađanjetom na Ličenovski, točno v ovoj kraj sozdava mijački tezografi i rezbari, koji bi ostvario pročunite ikonostasi vo manastiro Sveti Jovan Bigorski, crkvata Sveti Spas vo Skopje i vo bezbroj drugi crkvi niz celi od Balkan. Osnovno učilište Lazar Ličenovski vo Galičnik, potom vo Prizren i vo Tetovo, kada što tatko mu nabotel kako predprijemač. Gimnazija uči vo Skopje. No školovanje to mu je prekinato poradi Prvata svetska vojna. Posmrta na tatkomu, vo borbata za životni opstanok, mladi od Lazar se najde rano na zanajet. Po njegovata rabotivnica se navodjaše administracijata na Prvata mesna organizacija na Socijalistička rabotnička partija vo Tetovo, vo čije osnovanje u 1919. godina učestvuvaše i Lazar kako mladinec. Ljubov takon umetnostka go natera da go napušti zanajetot i da odi vo Beograd,
kada što go 1921. godina se zapišva u umetnička škola. Bez nikakvih sredstva za život, to se izdržava za vremena školovanja tu rabotejki kako razvodni po narodno pozorište. Uporen i trudoljubiv, to je završila se uspeh umetničkata škola i akademski kurs poklasata na Milan Milovanović u 1927. godina. Osobeno nadaren, Lazar Ličenovski dobiva 2-godišnja stipendija za usavršavanje u Pariz, kada što stapува u ateljetu na slikarot i freskistot Marcel Lenoir. Ličenovski kako slikar se oformi u Pariz i tamo nastanuvat njegovite prvi poznačajni sliki, portreti, aktovi, pejzaži. U Pariz u 1928. godina to je za prv pati se predstavuva na publikata so grupa poznati jugoslovenski umetnici Aralica, Milunović, Dobrović, Stijović, Konjović i drugi. Povraćanje toho zemljata, Ličenovski žive u Beograd i priredila poveke samostojne izložbi u Skopje, Beograd i Zagreb. Stanova člena jugoslovenska umetnička grupa Oblik, koja među dvete vojni gdje sobra najeminentnije jugoslovenski umetnici, formirani pod vlijanijetu na sovremenite parijski svaćanja, so koje redovno izgleda vo zemljate i vo stranstvo. Na preminut među tretata i četvrtata decenija u beogradsko slikarstvo nastana preorijentacija. Od konstruktivističko to konemotivno to slikarstvo so poslobodna koloristička koncepcija. Lazar Ličenovski, tugu što vraten od Pariz, među prvi tu učestvovao u toj nov period u kojoj se svoje to vorodno kolorističko čuvstvo dade svoj pridones. Teško bi znali da posočimo ušteden naš slikar, za koje bojate bi bila toliko intenzivno, toliko strasno doživuvanje kako za nego, pišuvaše Todor Manojlović. Iako predvojnata Ličenovski žive i raboti vo Beograd, to je često prestojiva slika i priredova izložbi vo Makedonija. Vo negovite zapisike go pročitam i slednovo. Po prestoju od 5 dena vo Galičnik, go produži patot preku plan Mavrovjanovi i ta godina da naslikam jedan pejsaž od moj roden kraj, da ne izneveram kako Galičanec mojata se koji godišnja praktika. U
да вечините во кои има леб повеќе отколку на голиот македонски камењар, вели Пиер Крижанич, одличниот уметник Личеновски, како и сите своји земјаци расфрлени по Балканот и Левантот, тргна на печалба, носејќи ја постојано во душата визијата на својот прекрасен предел. Инспириран од автобиографијата на мијачкиот јунак Ѓурчин Кокале, во 1938 година наслика голема ѕидна фреска. Островот Видо на крв во Југословенската капела, Личеновски има изработено ѕидна композиција во мозаик Голгота. Ослободувањето, Личеновски од Белград доаѓа во Скопје. Назначен за професор во новооснованото уметничко училиште, тој воспита цели генерации ликовни уметници во Македонија. Целиот негов живот во Скопје беше исполнет со извонредна, неуморна активност, творечка во уметноста, педагошка во уметничкото училиште и општествена во културно-уметничкиот живот. Композицијата Бачило не само по оригиналноста на мотивот,
po socijalno-etnografsko doznačenje, туку и поради пиктуралните квалитети спаѓа меѓу најинтересните обиди во нашето сликарство, рекол Пиер Крижанич. Тоа е свет во кој се прекршува приказната и легендата, се преобразува поетската визија во една потрага кон вистинските елементи на македонскиот предел, се населува во свеста грче од многу распеани бои и заедно со нив многу од дамнешни времиња. Сонцето во неговите пейзажи е вселено на невообичаен начин. Тоа е засолнето во секоја грудка на тој предел и затоа грее и светка напати само во траги, како глас на некое загубено дете во бескрајниот и усамен предел. Зошто во моите пейзажи нема сонце, рекол Личеновски. Јас го елиминирам сонцето од пейзажот затоа што прави силни контрасти, осветлени површини и сенки, а боите во сенката го губат својот карактер, звучноста и својата природна убавина. Тоа го вели авторот, а всушност до последниот атом се е набиено со сонце. Затоа не се гледаат сенки, затоа нема контрасти и затоа толку високо се издига звучната линија на боите. Застанат пред платната на Лазар Личеновски, Вејко Петровиќ забележа. Неговата татковина, таа преродена древна Македонија, беше во него и покрај незините скромни граници монументална крајина. Па затоа во неговото дело, неговото омилено зеленило, црвенило и по нив распоредените белини, зунат воздржано и длабоко. Тоа зеленило кај Личеновски има нешто од веќе вкоравената флора, со предзнаци на темна зрелост на едно доцнешно лето. А неговото црвенило, тоа е руменило на пржено кафе или на лозје пред доцнешно берење. А меѓу нив расфрлените белини нема да блесне сензационално, ами ки се сребаат со потврдените тонови на населбите, нивите, трвата и сето тоа гледано со влюбени очи на контемплативен наблюдувач земјак. Личеновски, меѓу првите сликари во Македонија, почна да се занимава и со таписерија. Неговото чувство за боја, применето на благородниот материјал на природна волна, и овде даде прекрасни реализации. Неуморен и работлив, не случајно на фасадата од својата куќа, тој ја прави во мозаик композицијата апотеоза на трудот, негово животно кредо.
puko galijsko selonče do modern parijski vospitanik, Lazar Ličenovski stana dopisen člen na Srpskata akademija naukite i člen na Evropskото združenje za kultura so bezbroj priznanja. Ba-da-ba-da.